वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग के साथ हम लोग आ चुके हैं और नंबर 17 व्लॉग है हमारा ये जो यहाँ आ रहा होगा हमारे सामने। आज हम लोग का है चैलेंज शो। चैलेंज शो है और चैलेंज के अंदर आज हम लोग देखें, इसके अंदर है पानी, दोनों गिलास में पानी है और इसके अंदर हमारे को पानी डालना है। अब जो पानी डाल देगा ना, जो जिसने एंड में पानी डाला, जिसमें एंड में पानी डाला और उससे पानी नीचे गिर गया, अरे कहना क्या चाहते हो? तो सजा मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं गेम को। फर्स्ट राउंड अपना स्टार्ट करते हैं। लेट्स मेरी बारी है। नीचे गिरना नहीं चाहिए बनी। क्या होगा वीडियो में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तक Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. गेम है। अब तीन बारी मिलेंगी, 3 बारी में करूंगा, 3 बारी है और देखता हूं ज्यादा पॉइंट कौन लेता है। तो सही है, सबसे पहली बारी हेड टेल होगा। हेड होगा टेल, हेड होगा टेल, टेल हेड है। अली जीत गया तो अली 3 बारी करेगा। अगर 3 बारी में देखते हैं, अली के पॉइंट वहाँ आएंगे, मेरे पॉइंट यहाँ आएंगे। चलें अली भाई, फर्स्ट कुछ थर्ड में भी कुछ नहीं है। मेरा चांस है, मेरे पॉइंट यहाँ, अली के पॉइंट यहाँ। तीसरी बारी भी नहीं हुई, अली की बारी। अंडा लास्ट से मेरा कौन लेके जाएगा एक अली वही आ गया। मैं लाजमी करूंगा। लास्ट है, किसी में भी 0, दोनों के पॉइंट सबके 0-0। क्या हो रहा है? एक अंडा, 2 अंडा। देखो मुश्किल लग रहा, कोई भी नहीं जीत पाया।
दोनों हार गए और अब कोई भी पूरा नहीं कर पाया। कोई भी नहीं कर पाया, ना वाला कर पाया ना ये वाला कर पाया, दोनों ड्रॉ हो गए। और अब दोनों को सजा मिलेगी, दोनों गेम की इकट्ठा मिलेगी, 2 बार इसको मिलेगी 2 बार मुझे। अब सजा क्या दी जाए वो नेक्स्ट ब्लॉग में आ जाएगी, कमेंट में बता। कमेंट में बताइएगा, अगली बार मैं अजी को वही सजा दूंगा। और अब मैं कमेंट भी शो करा करूंगा, जो मुझे अच्छे कमेंट करा करेगा तो मैं उसको कमेंट का नाम भी दिया करूंगा और उसके पे शो भी करूंगा कि किसने करा है, उसका भी सपोर्ट करिएगा। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।